हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। चलतु आज पाचिला पणस बरा बनैबा। से मुझे पणस खोसा को नहीं जाइए से भल भाव मंजी बाहर करदे। बेले बेले पणस खाइबा केमती इच्छा हुए किंतु ताको बरा बनैकी आज खाइबा केमती टेस्ट आसुची देखा। बेसी पाची जाइए पणस ताको बिल्कुल खाइबा को मत तो इच्छा हुए ताको नष्ट करने भाविली चलतु आज पाचिला पणस बरा बनैकी देखा। तादू मंजी को भलसे बाहर करदे। एबे देखि पारथि सब पणस रु मंजी काढ़ी देइछि। पूरा भल से ताको सफा करके दे जाइछि मंजी सब काढ़ी। तापर किछि अरुआ चाउल को मु आगरु भिजेकी रखिथिली 2-4 घंटा आगरु भिजेकी रखिथिली। तापर बतुरेकी रखिथिबा चाउल को भल भाव धोई नहीं ना पिठारे बाली लगे। यदि चाउल भल से न धोइबा ताले बाली रही गले चाउल रे पिठा भी बाली बाली लगे। तेणु चाउल को पूरा भल भाव धोईदबा। चाउल को धोई सारा पर गोटे ग्राइंडर जार नहीं जाइए से छड़े रखि पणस को सब देदेवी। तापर बतुरेकी रखि चाउल को से देदबा। आपण चाहिए चाउल को सुखिला गुंड भी करें। चाउल को धोईकी सुखैकी गुंड करें। जदि सांगे सांगे करने को चाहते ताले पणस सांगे चाउल को भी ग्राइंडिंग करें। तापर ताको पूरा भल से ग्राइंडिंग करदबा।
ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପେଷ୍ଟ। ପଣସ ଆଉ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ଛାଣିବା। ଏଠି ମୁଁ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ ଭଲସେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ଚିନି ନେଇକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାନମହୁରି ପକାଇଦେବା। ପାନମହୁରି ପକାଇଲେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇକି ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଦେଖିବେ ପୁରା ଗରମ ହେବ ଯେମିତି, ନହେଲେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ବରା ପକାଇଲେ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତେଲ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବରା ପକାଉଛି। ପୁଣି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାଣିବା, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। पूरा मीडियम फ्लेम करके बरा को छाणिबे, बेसी आंच देले से पूरा पोड़ीଯିବ। तो टे मझे एमती नोट पाउट करदे। ना गोटे पट हो गोटे पट कंचा रही एमती टे नोट पाउट करदे। एबे देखि पारते पूरा केमती कलर भी आसीगलानी, ताने बरा परफेक्टली हो गलानी। बेसी समय तक न रखिकी आम काढ़ा। परफेक्ट बरा बनीगलानी आमर। मु तेल कढ़ाई सब बरा को छाणी आनली। देखि पार्थे केते बढ़िया से बनी। तापर एमती करके आउ जो जहाँ रखी पेस्ट ताकू भी पकईकी सबको छाणी नेली। तेल को मन रखे, तेल को बेसी हाई कले बरा पोड़ी जवार संभावना अच्छी। तेणु मु मीडियम करके गैस को मीडियम फ्लेम देके छाणुची।
ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସବୁ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଣି ନେବା। ତାକୁ ଜାଲିରେ ଛାଣିବେ, ତାହେଲେ ତେଲ ଅଂଶ ଯାହା ଥିବ ତା ଦେହରୁ ନିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବରା ବନିଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ଭିତରେ ବି ସିଝି ଯାଇଛି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ବରା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।